والأرض بالعزة والجبروت، وتعززت بالقدرة وقهرت العباد بالموت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اعتقدوا على الصوم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين صلى الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنشفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. ثم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى إليك في استجابة ما دعوناه وتحقيق ما رجوناه وغفر ما جنيناه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر وبحر علم يختلف منه العالم ودليل رشد يستدل به الرشيد وداعي حق تقبله القلوب المنيرة. وقد أكرمتنا بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه، فكما أكرمتنا بهذه الفضائل بمحض منتك فكما أكرمتنا بهذه الفضائل بمحض منتك فاجعلنا يا ربي ممن اغترف من بحر علمه
واهتدى بضياء نوره واستدل بدلالة رشده وحببه إلينا حبا يشهد لنا عندك بالوفاء بحقه وحببه إلينا حبا يشهد لنا عندك بالوفاء بحقه وارزقنا حفظه وحفظ حقه والقيام بوظيفة الأدب معه واعمر بتلاوته ألسنتنا واعمر بتلاوته ألسنتنا وديارنا ومساجدنا ومنازلنا وبنوره قلوبنا وأرواحنا واجعلنا بحقه قائمين ومن الجفاء له سالمين وبلغنا من فهم معانيه والاطلاع على سره ما بلغت الكامل من عبادك واجعل منه واقية علينا واجعل منه واقية علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأصحابنا وإخواننا دائما على مر الجديدين وارزقنا كمال الفهم عنك فيما أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من القرآن وسوره وآياته وكلماته وحروفه فهما ينفتح به كل مغلق من سره وعلمه وحقيقته واجعلنا ما حيينا منعمين بتلاوته واجعلنا ما حيينا منعمين بتلاوته واجعلنا ما حيينا منعمين بتلاوته والوقوف على معانيه وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين يظهر سره في القلوب والأرواح والأجسام والعقول يا مجيب الداعي يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث ويا راحم الضعيف أجب دعواتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وإذهاب همنا وغمنا وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسمائها وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه واجعلنا من أهل الوفاء بحقه واجعله لنا عندك شاهدا بصدق في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في آيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياءً اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياءً ولأبصارنا جلاءً ولأسقامنا دواءً ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا ومن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الذلل وأسبغ علينا النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا نبينا وسيدنا وسندنا محمدا صلى الله عليه وسلم في القيامة عنا معرضا ولا موليا
اجعله يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا لنا شافئا مشفعا اجعله يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا لنا شافئا مشفعا وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا رويا سائغا هنيعا لا نذمع بعده أبدا غير خزايا ولا ناكثين ولا جاحدين ولا مغضوبا علينا ولا ضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا في العمل الصالح الرشيد إنك أنت القريب المجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركا اللهم اجعلها ختمة مباركا على من قرأها وحضرها وسمعها وعمن على دعائها وأنزل اللهم من بركاتها على أهل الدور في دورهم وعلى أهل القصور في قصورهم وعلى أهل الثغور في ثغورهم وعلى أهل الحرمين في حرميهم من المؤمنين. اللهم وأهل القبور اللهم وأهل القبور من أهل ملتنا وآبائنا وأمهاتنا وأصحابنا ومن كان في السابق حاضرا معنا اللهم أنزل عليهم في قبورهم الضياء والفسحة اللهم أنزل عليهم في قبورهم الضياء والفسحة وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا كريم. اللهم يا سابق الفوت اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام بعد الموت صل على محمد وعلى آل محمد ولا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا غما إلا كشفته ولا سوءا إلا صرفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ذا إساءة إلا أقلته ولا حقا إلا استخرجته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا ولدا إلا جبرته ولا ولدا إلا جبرته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية مع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر بالقرآن العظيم خطايانا وعجزل به عطايانا واشفي به مرضانا وارحم به موتانا وأصل به أمور ديننا ودنيانا واحطد به عنا ثقل الأوزار وهب لنا حسن الشمائل الأبرار واغفر لنا الزلل والإثار وطهر لنا القلوب والأسرار وطهر لنا القلوب والأسرار وطيب لنا به الأذكار وصف لنا به الأفكار وأرخص لنا به الأسعار واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وأحينا على حب الصحابة الأخيار وأحينا على حب الصحابة الأخيار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار واجعلنا من أتقائك من النار واجعلنا من أتقائك من النار واجعلنا من أتقائك من النار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فالتيسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك اللهم إن نبات نعمتك فلا تجعلنا حصادا نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا كريم يا الله yang maha pengasih ya Allah yang maha penyayang ya Allah yang maha lembut ya Allah yang maha pemurah ya Allah yang maha mengerti ya Allah yang maha memahami ya Allah yang maha mengasihi ya Allah yang maha mengampuni ya Allah yang maha mencintai ya Allah yang maha mencintai ya Allah yang maha mencintai ya Wadud ya Wadud ya Rabbana ya Wadud ya Allah di malam khatmil Quran ini ya Allah di malam 17 Ramadan ini ya Arhamar Rahimin kami tengadahkan tangan memohon kepadamu ya Allah dengan berkat lisan hamba-hambamu yang soleh ya Allah dengan berkat hati hamba-hambamu yang soleh ya Allah dengan berkat orang-orang yang di bulan Ramadan ini engkau terima ibadahnya ya Allah dengan berkat orang-orang yang engkau cintai ya Arhamar Rahimin dengan berkat para penghafal Al-Quran ya Allah dengan berkat para pembaca Al-Quran ya Allah dengan berkat manusia yang kepadanya diturunkan Al-Quran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah terimalah khatmil Quran kami ya Allah terimalah khatmil Quran tadarus kami ya Rabb yang penuh dengan kekurangan ini ya Allah terimalah khatmil Quran kami ya Arhamar Rahimin masukkanlah khatmil Quran kami sebagaimana khatmul Quran wali-walimu ya Allah sebagaimana khatmul Quran orang-orang yang engkau rahmati yang engkau cintai dan engkau jadikan tempatnya tinggi di surgamu ya Arhamar Rahimin ya Rabb di malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah catatlah kami semua ya Rabb beserta orang tua kami, anak keturunan kami, pasangan hidup kami, sahabat kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, murid-murid kami, ya Arhamar Rahimin dan guru-guru kami ya Allah. Catatlah semuanya sebagai orang-orang yang engkau masukkan dalam kelompok mereka yang engkau beri rahmah, mereka yang engkau ampuni, mereka yang engkau bebaskan dari siksa api neraka ya Allah. Mereka yang engkau catat sebagai penghuni surga bidunil hisab ya Arhamar Rahimin. Mereka yang engkau catat sebagai orang-orang yang masuk dalam kelompok
orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, di malam 17 Ramadan ini ya Rabb, malam Ahlul Badar ya Rabb, dengan berkah para sahabat yang gugur sebagai syuhada Badar dan sahabat-sahabat yang ikut perang Badar ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah puasa kami semua ya Allah. Terimalah semua amal soleh kami. Terimalah zikir kami, salat kami. Terimalah qiraatul Quran kami. Terimalah cari ilmu kami. Terimalah pengajaran kami. Terimalah semua sedekah kami. Terimalah semua gerak dan diam kami untukmu ya Allah. Terimalah semua amal soleh kami ya Arhamar Rahimin. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan pahala terbesarnya untuk orang tua kami ya Allah. Jadikan pahala terbesarnya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Teruntuk orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Orang tua kami yang berada di pembaringan kubur ya Arhamar Rahimin. Orang tua kami ya Rabb yang berada di alam barzah sana ya Allah. Tolong jadikan beliau-beliau bangga kepada kami di hadapan para nabi ya Allah. Jadikan beliau-beliau bangga kepada kami di hadapan para awliya wassalihin. Jadikan beliau-beliau bangga kepada kami di hadapan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kabar-kabar yang menggembirakan dari kami untuk mereka ya Arhamar Rahimin. Dan tolong ya Allah, teruntuk semua keburukan kami, semua kesalahan kami tutup dan ampuni ya Allah, sehingga tidak mengganggu mereka di alam barzah ya Allah, sehingga tidak mencemarkan nama mereka di alam barzah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jadikanlah orang tua kami yang telah tiada, yang berada di alam kubur bahagia ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai persinggahan para walimu ya Arhamar Rahimin. Letakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, tolong teruntuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu ya Allah, tolong panjangkan usia orang tua kami tersebut ya Allah, dalam ketaatan, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan, dalam ketentraman. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami tentram hatinya ya Allah, tentram fikirnya ya Allah, tentram dirinya ya Rabb. Jadikan orang tua kami tentram selama-lamanya ya Arhamar Rahimin. Sembuh yang sakit ya Allah, sembuh yang sakit ya Allah, sembuh yang sakit ya Allah. Yang gundah sirna gundahnya ya Arhamar Rahimin, yang gundah sirna gundahnya ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami sehat ya Allah, terlindung dari segala macam penyakit, musibah, bencana dan hal-hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirah ya Arhamar Rahimin. Teruntuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, tolong panjangkan umurnya dekat dengan kami ya Allah. Jadikan dapat selalu mencintai kami ya Allah, meridai kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, tolong jadikan kami anak-anak yang diridai orang tua kami ya Allah. Jadikan orang tua kami memaafkan kami ya Allah, selalu meridai kami ya Arhamar Rahimin. Atas kekurangan kami, atas kesalahan kami, atas kelemahan kami, atas ketidakpedulian kami, ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah, selalu mencintai kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami anak-anak yang diridhai orang tua kami dunia hingga jannah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk pasangan hidup kami ya Allah, teruntuk pasangan hidup kami ya Rabb. Jadikan pasangan hidup yang membahagiakan dunia akhirah, yang mulia dunia akhirah, yang selamat dunia akhirah, yang tentram dunia akhirah, yang diridhai dunia akhirah. Teruntuk anak-anak kami ya Arhamar Rahimin ila yaumil qiyamah, anak keturunan kami ila yaumil qiyamah ya Arhamar Rahimin. Kami tengadahkan tangan untuk putra-putri kami ila yaumil qiyamah ya Allah, yang telah lahir maupun yang akan lahir ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu ya Rabb,
Jadikanlah putra-putri kami semua anak-anak yang Engkau cintai, anak-anak yang Engkau ridhai, anak-anak yang Engkau muliakan dunia akhirah, anak-anak yang Engkau rahmati. Ya Allah, tolong jadikan putra-putri kami ila yaumil qiyamah semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan seluruh anak keturunan kami seluruhnya ya Allah beragama Islam ila yaumil qiyamah. Jadikan seluruh anak keturunan kami ila yaumil qiyamah seluruhnya beragama Islam ya Allah. Seluruhnya dalam tauhid dan cinta pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, lindungi anak keturunan kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Lindungi anak kami dari petaka dunia dan petaka akhirah. Lindungi anak keturunan kami dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Karimu, Ya Karim, Ya Karimu, Ya Karim, Ya Karimu, Ya Karim, ighfir dhunubana ya Rabb. Tolong jadikan kami orang tua yang ridha pada anak-anak kami. Jadikan kami orang tua yang penuh pengertian pada anak-anak kami. Jadikan kami orang tua yang paham akan anak-anak kami. Jadikan kami orang tua yang Engkau rahmati karena sayangnya pada anak-anak kami. Jadikan kami orang tua ya Arhamar Rahimin yang dekat dengan anak-anak kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami selalu dekat kepada kami dan kami selalu dekat kepada anak-anak kami ila yaumil qiyamah dalam ridhamu ya Allah, dalam kebahagiaan ya Allah, dalam kemuliaan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha mendengar, ya Allah yang Maha mengerti ya Rabb. Di malam hari ini ya Allah, sahabat-sahabat hamba ya Arhamar Rahimin, teman-teman hamba ya Arhamar Rahimin, berzikir kepadamu, berdoa kepadamu, qiraatul Quran, cari ilmu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, tolong kabulkan semuanya ya Allah. Kabulkan semuanya ya Allah. Kabulkan semuanya ya Allah. Dimanapun yang mengikuti kajian malam hari ini ya Allah, baik yang berada di rumahnya masing-masing ya Allah, yang berada di alam yang lain ya Allah, minal jinni ya Arhamar Rahimin, dan kepada saudara-saudara hamba ya Arhamar Rahimin yang hadir di majlis ini ya Allah, jadikan semua hajatnya Engkau kabulkan ma'lutuf wal afiyah. Jadikan semua hajatnya Engkau wujudkan ma'lutuf wal afiyah, wasihah wassalamah wassahalah wal jamalah warridha wal inayah. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang ya Rabb. Jadikan semuanya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadikan semuanya orang-orang yang bisa menyelesaikan ibadah bulan Ramadan ini dengan sempurna ya Allah. Dan Engkau terima ibadahnya dan Engkau panjangkan umurnya hingga Ramadan yang akan datang ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengasih, teruntuk saudara-saudara kami ya Rabb yang saat ini tidak bisa duduk di majlis ini ya Rabb, yang saat ini berada di dapur ya Allah, yang saat ini berada di luar menjaga parkir ya Allah, yang saat ini mengurus siaran langsung ini ya Rabb, yang saat ini jauh dari majlis ini ya Rabb, yang membantu dengan hartanya, dengan fikirannya, dengan tenaganya, dengan cintanya ya Arhamar Rahimin. Apa yang Engkau turunkan kepada hamba-hamba yang soleh di jagat raya di malam hari ini ya Rabb, turunkan kepada kami dan kepada mereka minal ataya al-karimah. Semua kebaikan yang Engkau turunkan di malam hari ini ya Allah kepada hamba-hambamu yang saleh di jagat raya ini ya Rabb, turunkan pula kepada kami dan kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana mereka meminta, kami meminta. Sebagaimana mereka memohon, kami memohon. Sebagaimana mereka menengadahkan tangan, kami menengadahkan tangan ya Rabb. Maka sebagaimana Engkau berikan kepada mereka, berikan pula kepada kami ya Allah. Berikan pula kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami panjang umur dalam segala kebaikan, dalam segala kenikmatan, dalam segala kesehatan, dalam segala ketaatan, dalam segala kebahagiaan, dalam segala ketentraman ya Rabb. Setelah semua itu nanti akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل صالحة جامعة نافعة وعلى ما نحبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة ودعاء والحج والصيام وحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعافيه دار السلام ولا أرنا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقنا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإضحاف والإجلال والإكرام والعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارات البرارة الكرام مصابيح الظلام أفضل تحية والسلام تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
salam alaika salawatullah alaika wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wa balighil mukhtar anna min salatin wa salami ya nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam 17 Ramadan kita bisa duduk bersama di majlis ini sehah wal afiyah. Insyaallah semua ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Amin. Saya akan membacakan sebagian dari nasihat Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu, pengarang Maulid Simtud Duror, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Insya Allah nanti saya bacakan dan akan saya jelaskan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan menjadi sambungan kita kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu berkata, yang terjemahannya, Allah tidak mensyariatkan sholat berjamaah atau sholat Jumat atau sholat Id kecuali karena ada rahasia yang Allah letakkan dalam kumpulan manusia. Allah telah menjadikan untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat-saat untuk berkumpul tiap tahun, waktu-waktu untuk berkumpul setahun sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari. Allah tidak mensyariatkan pertemuan-pertemuan itu dengan sia-sia. Allah mensyariatkannya tiada lain adalah karena keistimewaan yang terdapat dalam tiap pertemuan. Orang-orang yang memiliki basirah, yang memiliki pandangan hati mendalam berkata, hikmah sholat berjamaah adalah jika ada orang yang hatinya hadir hudur pada saat takbiratul ihram, ada yang hatinya hudur pada saat membaca Al-Quran, ada yang hatinya hudur pada saat ruku, dan ada yang hatinya hudur pada saat sujud, maka Allah kemudian mengumpulkan kehadiran hati dalam gerakan-gerakan sholat tersebut menjadi satu sebagai sholat yang sempurna dan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah menerima sholat semua orang yang berjamaah tersebut. Jika kalian menginginkan contoh amal para salaf, orang-orang soleh terdahulu, wirid Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu
cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau itu 1 hari semalam sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Kemudian Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu berkata, saat aku kecil setiap hari aku khatam Al-Quran 7 kali di siang hari dan 7 kali di malam hari. Dan ketika telah lanjut usia, setiap hari aku menghatamkan Al-Quran 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Anak beliau Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu dalam 1 tarikan nafas mampu membaca kalimat Ya Latif sebanyak 1000 kali. Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail yang dimakamkan di Al-Mushaf penutup wiridnya setiap hari sebelum terbitnya waktu subuh adalah 2 rakaat yang di dalamnya ia menghatamkan Al-Quran. Seakan-akan waktu subuh tidak akan pernah mau muncul sebelum beliau mengucapkan salamnya dari 2 rakaat yang selalu dilakukannya. Sejak kanak-kanak Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu setiap pagi sholat sunnah 1000 rakaat. Adapun dari ulama di zaman akhir ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri menghatamkan Al-Quran dalam rakaat pertama dan pada rakaat kedua mampu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 90.000 kali. Anak beliau berkata, Habib Abdullah berkata, ayahku pernah sakit panas luar biasa, kami dapat merasakan panasnya menembus 3 lapis selimut. Ketika tiba waktu wiridnya, aku mendengar beliau memukul pahanya dan berkata, wahai nafsu yang buruk, bangkitlah, apakah engkau hendak merintangi aku mengerjakan wiridku? Beliau lalu meminta air, berwudu, kemudian sholat. Setelah wiridnya selesai dikerjakan, beliau kembali ke tempat tidurnya dan tubuhnya kembali panas. Ingatkah kalian kisah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra, putri dan menantu Nabi Muhammad SAW? Di malam pertama pernikahannya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidah Fatimah Zahra, kita akan mensyukuri nikmat Allah ini. Keduanya kemudian berdiri mengerjakan sholat malam. Begitu pula pada malam kedua dan malam-malam berikutnya. Setiap malam Sayyidina Ali berkata, kita akan mensyukuri nikmat Allah ini. Hingga akhirnya malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, tolonglah menantumu dan putrimu tersebut. Tolonglah menantumu dan putrimu tersebut. Artinya kalau tidak disuruh berhenti sholat malam sama Rasulullah SAW, maka tidak pernah merasakan nikmatnya malam pertama sebagai suami istri, karena keduanya sibuk sholat mensyukur nikmat telah bisa menikah sebagai suatu pasangan. Ini menantu dan putri Nabi Muhammad SAW. Habib Ali juga mengatakan, selama 30 tahun aku tinggal di lingkungan Masjid Hambal di kota Siwun. Siang dan malam Masjid Hambal makmur dengan zikir, tilawatul Quran dan pengajian. Para tetangga masjid ini banyak yang menjadi pengusaha, namun mereka semua adalah orang-orang yang gemar beribadah. Mereka melaksanakan berbagai kebajikan, membaca Al-Quran dan sholat di akhir malam. Waktu aku masih menjadi imam di sana, masjid itu penuh dengan kebajikan. Orang beribadah di situ, menuntut ilmu di situ, mendapatkan makanan lezat di situ, sholat tarawih di situ. Setiap sholat tarawih aku membaca 10 juz. Ya, setiap sholat tarawih 10 juz, sehingga 3 hari sekali khatam Al-Quran bersama jamaah masyarakat umum, bukan dengan anak-anak pondok pesantren, tapi dengan orang-orang satu kampung, satu kota, 1 kali tarawih 10 juz dan semuanya ikut, sehingga 3 hari sekali khatam Al-Quran. Wahai saudara-saudaraku, bagikanlah rezeki yang telah kalian kumpulkan kepada saudara-saudara kalian, sehingga nanti di hari raya, ya, kalian bisa membawa kebahagiaan buat semuanya. Demikian yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ya, sekarang dibahas. Yang pertama tadi disebutkan bahwasannya kumpul yang baik itu penting. Perkumpulan yang baik itu penting untuk diselenggarakan. Maka jangan pernah jalan sendiri. Sehebat apapun, jangan pernah jalan sendiri. Nabi Muhammad SAW manusia yang terhebat, tapi mau ketemu sama Allah disuruh mendampingi malaikat Jibril alaihissalam. Sholatnya paling hebat, tapi sholatnya selalu ngajak orang lain untuk ikut berjamaah. Nabi Muhammad SAW. Perintah berzikir oleh Allah Ta'ala diperintahkan, kalian berzikirlah. Sampai-sampai ketika Nabi Dawud alaihissalam zikir sendiri, Allah perintahkan pada gunung, ya jibalu, hei gunung, ikutlah berzikir bersama Nabi Dawud alaihissalam. Wattair, hei burung-burung,
ikutlah kalian berzikir dengan Nabi Dawud alaihissalam. Artinya apa? Jangan suka jalan sendiri. Ajak yang lain untuk bersama-sama dalam kebaikan. Kenapa? Karena dalam perkumpulan itu Allah menunjukkan rahmatnya. Allah menunjukkan rahmatnya. Disebutkan tadi, setiap orang yang sholat berjamaah itu enggak mungkin sholatnya ditolak. Itu bedanya sholat jamaah sama sholat sendiri. Sholat jamaah enggak mungkin sholatnya ditolak. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang kalau banyak itu ya, seperti malam hari ini, entah saya khusuknya di mana, antum khusuknya di mana, mungkin kita khusuknya sebagian ada cuma di takbir, Allah, baru Allahnya saja. Waktu barnya ya bubar. Allahu Akbar ya, Allah khusuk, bar, bubar. Setannya masuk, mungkin ya kita seperti itu. Tapi mungkin ada yang lain, sampai Al-Fatihah khusuk. Sampai Al-Fatihah khusuk. Setelah Al-Fatihah bubar juga. Mulai ingat yang lain. Ada yang ketika baca Al-Quran, yang baca enggak khusyuk. Yang mendengarkan khusyuknya luar biasa. Ketika ruku 90% ngantuk. Ya, ada 10% yang khusyuk. Artinya dari yang hadir ini khusyuknya beda-beda. Ada yang khusyuknya cuma 1%, ada yang di mana sama Allah Ta'ala dikumpulkan khusyuknya masing-masing. Dikumpulkan, dijadikan satu, terus Allah bilang sholat kalian sempurna. Karena saling melengkapi. Dan setiap orang tadi yang khusyuknya Allah, khusyuknya bubar di Akbar gitu ya, Allahu Akbar, dapat pahala sholat khusyuk dari awal sampai akhir. Orang yang khusyuknya itu mungkin cuma rukuknya saja dia khusyuk, dapat pahala khusyuk dari awal sampai akhir. Berkat apa? Berkat berjamaah, bersama-sama. Nah ini sekarang perlu digalakkan berjamaah di rumah. Ya berjamaah cari ilmu, berjamaah zikir. Biar apa? Biar rahmatnya Allah itu turun besar di dalam jamaah. Khususnya di bulan suci Ramadan, 10 malam hari yang terakhir ini jangan sampai disia-siakan. Ini kan malam 17 enggak terasa udah 18, 19, 20, tahu-tahu 29 tuh nanti. Ya tahu-tahu 29. Jangan sia-siakan, buat kumpulan-kumpulan yang baik ya, kumpulan yang baik, tadarus, saling baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian Habib Ali mencontohkan amal-amal orang soleh terdahulu. Ini saya belum ceramah ya, nanti bagian ceramah saya. Ya Habib Ali mencontohkan amal orang-orang soleh terdahulu. Cucunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Sehari semalam sholat sunnah 1000 rakaat. Jangan kamu pakai akalmu dan fikirmu terus bawa hitung. Kalau 2 rakaat 5 menit. Kali 1000, 5 kali 1000, berarti apa itu? 5000 menit. 1 jam ada 24 jam ada 24 kali 60, terus hitungan dewe mumet aku. Terus dihitung, wah kelihatannya enggak mungkin ini. Kapan bisa selesainya? Ya itulah orang-orang yang pakai akalnya tapi enggak mau pakai amalnya. Enggak mau pakai amalnya. Coba saja, jalankan kamu coba. Nanti ada keberkahan dalam amal soleh, ada keberkahan. Waktu itu berkah kalau dibuat amal soleh. Memang itu metafisika, susah dijelaskan dengan kata-kata. Hanya untuk orang yang ahli mencoba dan menjalaninya dalam kehidupan, maka ia akan bisa. Tapi kalau di otak-atik enggak akan bisa. Satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Habib, cucu Nabi, amalnya seperti itu. Tapi ya takut neraka. Ya Allah, saya masuk surga apa enggak ya? Takut, ya takut sama neraka. Doanya juga luar biasa. Waktu masih kecil, Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu masih kecil. Itu lihat ada orang ukub begini nih. Ini kan sunnah Nabi ya. Menyan ini sunnah Nabi. Nah, menyan tapi yang harum ya. Yang baunya enak nih. Namanya tempatnya mibkhoroh. Nanti di surga orang beriman dapat yang seperti ini. Ya, yang di surga yang beriman dapat seperti ini. Dupa, kayunya yang dibakar kayu gahru. Atau pakai bukhur apapun yang harum. Nah, lihat seperti itu, kemudian pingsan. Sayyidina Ali Zainal Abidin pingsan. Ditanya sama satu orang soleh yang di situ, kenapa kamu kok pingsan? Kenapa kamu kok pingsan? Ini bukan makom saya, bukan makommu ya, jauh. Ya makom kita bukan makom yang seperti ini, oh coba cocok-cocok, no gak cocok. Jangan, aku kok enggak seperti itu, memang jauh-jauh udah.
Kita belum sampai di makom itu. Subhanallah, ditanya, ini biar kita tahu kualitas hati cucu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali, Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, yang sholat sunnah 1 hari 1000 rakaat. Ditanya, kenapa kamu kok pingsan? Masih kecil. Dijawab, saya takut neraka. Saya pingsan karena takut neraka. Loh, kenapa kamu takut neraka? Kan kamu masih kecil, gak punya dosa. Seharusnya takut neraka yang dewasa-dewasa ini ya, yang banyak dosa. Ini anak kecil, belum balik, gak punya dosa kok takut neraka. Jawabannya apa? Iya, saya lihat orang tua saya dan orang-orang itu, kalau mau buat api, cetik geni itu bahasa Indonesianya apa ya? Biar buat api itu ya, biar apinya jadi, maka yang dijadikan pancingan api tadi, diambilkan kayu yang kecil-kecil dulu. Kalau kayunya langsung besar nggak jadi apinya. Diambilkan kayu yang kecil, nanti keluar apinya, baru nanti masukkan kayu yang besar. Saya takut nanti kalau saya ini yang kecil-kecil dijadikan kayunya neraka dulu. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Memang hatinya begitu, hebat. Amal solehnya luar biasa. Itu julukannya As-Sajjad dan ahli sodakoh. Tiap hari sedekah, mikul sendiri, nggak ada orang yang tahu dan nggak kayak pengumuman. Kadang kita sedekah sir gitu ya, nggak ada orang yang tahu. Besoknya update status, alhamdulillah semalam udah sedekah rahasia. Alhamdulillah semalam udah sedekah rahasia. Udah diantar ke rumahnya orang yang nggak ngerti, pagi buka kok ada. Kalau dulu kan beras 1 kilo, beras 25 kilo. Kalau sekarang kan mungkin emas 5 kilo gitu ya. Dibawa ke situ, taruh kan depan rumah orangnya, buka orangnya seneng, malam gak ada yang tahu, besok paginya di WA, udah nyampe kirimannya. Gak begitu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, sampai meninggal gak ada orang tahu. Ketahuan kalau beliau itu yang ahli sedekah, karena waktu dimandikan jenazahnya, di punggungnya ada bekas hitam. Maka pembantunya ditanya, ini kenapa kok sampai ada luka seperti ini di punggung beliau radhiyallahu anhu. Dijawab, tiap malam beliau memikul sendiri beras-beras gandum-gandum itu ke rumah orang-orang yang membutuhkan. Ini amal, beramal sungguh-sungguh. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Ratibul Haddad, yang mengarang Ratibul Haddad. Beliau tunanetra sejak umur 4 tahun. Tunanetra sejak umur 4 tahun. Tapi ya, sejak umur 4 tahun itu wiridnya harian, sholat sunnah 100 rakaat. Setiap pulang dari kalau sekarang TPA gitu ya. Pulang dari TPA, sholat sunnah 100 rakaat. Selesai pagi itu ya, 100 rakaat. Beliau keliling ke masjid-masjid yang ada di kotanya, masuk cuma untuk tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Selesai pindah masjid yang lain. Allahu Akbar. Tiap hari. Jangan kamu tiru, enggak mampu enggak? Enggak. Makommu itu makom rawatib saja sudah. Nah, qobliyah ba'diyah udah itu, makom itu. Jangan, wah saya sampaikan ini bukan untuk kalian tiru, enggak. Belum makomnya, ya. Tapi untuk menunjukkan kita ini jauh loh dari orang-orang yang soleh itu jauh. Beliau luar biasa. Biar apa saya sampaikan ini? Biar kita enggak sombong. Jangan merasa aku udah hebat, aku udah luar biasa. Biar kita ini ada rasa mengecil di hadapan orang-orang soleh. Minta syafaatnya orang-orang soleh. Pengen dapat pertolongannya orang-orang soleh. Jangan sok aku nggak butuh orang-orang soleh. Aku sudah amal sendiri. Aku udah sholat sendiri. Aku udah zikir sendiri. Jangan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Dan memotivasi kita untuk melihat. Lah kalau itu yang tambahannya aja bisa segitu. Saya yang pokok-pokok aja bisa nggak ini? Yang pokok-pokok bisa atau tidak. Kemudian tadi disebutkan Habib Hasan Al-Bahr Al-Jufri radhiyallahu anhu. Beliau satu hari sama Jamulul Lail tadi ya. Satu hari itu sholatnya cuma 2 rakaat malam hari, tahajudnya itu. Sholat malamnya hanya 2 rakaat. Tapi 2 rakaat itu sampai subuh. Ba'dal Isya sampai subuh. Silakan ditiru, enggak apa. Ya, habis Isya sampai subuh. 2 rakaat itu khatam Al-Quran. 2 rakaat tapi khatam Al-Quran. Kita ratusan rakaat Al-Ikhlas terus. Pancet gak maju. Khatam banyak Al-Ikhlas 3 kali kan sama dengan khatmul Quran. Ya enggak apa-apa. Udah niru, alhamdulillah. Udah niru bagus. Cuman orang-orang soleh itu loh, amalnya luar biasa. Nah kita ini
punya orang-orang soleh yang luar biasa yang bisa kita contoh dan bisa kita sendiri. Ya bisa kita mintain tolong nanti di akhirat kalau kita cinta. Kalau kita cinta, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihumus syafa'ah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, aku cinta orang soleh dan aku bukan golongan mereka. Imam Syafi'i loh, yang kalau Ramadan itu hatam Al-Quran satu di siang hari, satu di malam hari. Itu yang di luar sholat. Nah, yang di dalam sholat lain lagi nanti. Ya, ini Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Di bulan Ramadan hatamnya 60 kali. Ngomong, saya cinta sama orang soleh. Kalau saya sih bukan orang soleh. Imam Syafi'i. Tapi model cinta tadi mudah-mudahan aku kelak bisa dapat syafaat mereka semua. Pertolongannya orang-orang yang soleh. Nah sekarang ini perlu dikenalkan ke keluarga kita yang begini. Ceritanya orang-orang soleh, fulan. Karena Al-Quran tuh isinya ceritanya orang soleh. Ceritanya Sayyidatuna Maryam, ceritanya nabi-nabi, ya, ceritanya wali-wali, Ashabul Kahfi. Bahkan tiap Jumat kita disuruh baca surat Al-Kahfi. Di situ banyak cerita tentang wali-wali Allah di dalam Al-Quran. Suruh menceritakan itu pada keluarga kita. Biar hatinya itu besarnya dengan ta'zim. Ya, mengagungkan orang-orang soleh. Nah sekarang ini gumunannya bukan gumun sama orang soleh kok. Kerungu ada mau ke Mars, wow, Mars. Ya, gumun, saya heran. Planet Mars saja kok gumun. Kanjeng Nabi SAW udah melampaui jagat raya, kamu kok enggak gumun? Harusnya ngomong, baru Mars aja kok, planet Mars aja kok gumun. Nabiku udah menembus jagat raya. Punya kendaraan pula namanya buruk. Kendaraanmu namanya apa? Enggak jelas gitu. Iya, jangan-jangan bisa berangkat enggak bisa balik, repot. Ya naudzubillah min dzalik. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini ringkasan menjelaskan yang disampaikan tadi. Sekarang saya mau ceramah. Dengarkan baik-baik. Boleh saya ceramah? Tadi udah ceramah belum? Belum. Tadi itu belum ceramah. Ceramah saya enggak panjang, pendek, singkat, tapi insya Allah barokah manfaat. Nomor 1, ngaku. Nomor 1, mengakulah. Selama Ramadan ini belum amal apa-apa. Ngaku sih sama dirinya sendiri. Sholat, ya Allah, dari mulai awal Ramadan sampai sekarang mana yang khusyuk? Ngaku dulu. Ya ngaku. Ngaji kita mana? Zikir kita mana? Ngaku dulu. Saya masih banyak kurangnya. Ngaku. Ngaku tapi jangan mandek di situ. Orang kalau ngaku terus mandek nanti temennya setan. Kenapa? Sama setan dibisiki, kamu termasuk orang-orang yang gagal. Bahaya enggak itu? Saya sholatnya belum khusyuk, setan bisiki, ya toh kamu enggak khusyuk toh, gagal kamu. Kamu enggak dapat itu Ramadan. Lailatul Qadar jauh dari kamu. Akhirnya semakin kesini semakin malas. Udah sejak awal saya gagal, akhirnya pasti gagal juga. Dibisikin sama setan. Naudzubillah min dzalik. Al-i'tiraf maqamun azim. Ngaku kita ini penuh kekurangan, itu pangkatnya tinggi. Kalau kemudian ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sadar saya banyak kekurangan, tapi tolong diterima ya Allah. Ya tolong diterima. Nah banyak hamba-hambamu yang sempurna ya Rob, tolong masukkan saya dalam kelompok mereka. Masukkan saya dalam kelompok mereka. Buat proposal ke langit. Tunjukkan kekuranganmu. Lah karena banyak kekurangan tambah enak mintanya ya. Ya Allah sholatnya kurang, puasanya kurang, zikirnya kurang. Tolong ya Rob, yang itu lebih. Saya masukkan dalam kelompok mereka. Muncul yang namanya optimis, yang namanya harapan. Sehingga ketika ada orang yang nyinyir, ya, kamu puasa, sholat aja enggak beres, jawabannya alhamdulillah, aku memang enggak beres. Tapi aku kumpul sama orang-orang yang beres. Ya mudah-mudahan nanti aku dimasukkan dalam kelompok orang yang beres. Muncul semangat. Jangan berhenti di kalimat saya terus ngelentruk. Terus nangis. Tapi stres. Ya, nangisnya nangis stres. Itu naudzubillah min dzalik. Semua ketakutan pada Allah itu menyebabkan cinta sama Allah. Semua ketakutan pada Allah itu menyebabkan orang yang takut bersemangat.
Sayyidina Ali Zainal Abidin takut sholat sunnah 1000 rakaat, seger, takut sedekahnya luar biasa, takut kok ngelentruk. Kamu kok enggak ke masjid lagi kenapa? Takut saya. Orang takut harus banyak ke masjid. Orang takut wajahnya itu menunjukkan wajah yang bersemangat, sumringah. Ya, ingat nomor 1 menyerah, ngaku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, jangan lupa, di tengah-tengah kita itu banyak orang soleh. Jangan sombong. Banyak orang-orang soleh. Nah kita kumpul sama orang soleh tadi berharap mudah-mudahan berkat kumpul sama orang soleh, apa yang didapat orang soleh kita kecipratan. Boleh saya kasih contoh? Udah jelek-jeleknya saja boleh ya? Jelek-jeleknya saja. Ini santri-santri Ramadan yang di Majelis Ar-Raudhah. Oke? Ya, antum di sini kalau berbuka dapat nasi enggak? Dapat kurma enggak? Wah itu berarti jatahnya double tuh, bengoknya keras. Dapat nasi, dapat kurma, dapat teh enggak? Dapat air mineral enggak? Oke, standar berbuka itu udah dapat. Pertanyaannya, kalau misalnya saya dapat rezeki makanan banyak, apakah saya makan sendiri atau saya bagi sama kalian? Bagi itu ya. Kenapa? Saya langsung ingat di sekitar saya ada santri Ramadan. Lah masa Ustadz Iis ngimami, misalnya Ustadz Muhammad Anis ini dapat Lailatul Qadar, kok kita enggak didumi? Enggak mungkin. Itu ya. Ustadz Fuad dapat Lailatul Qadar, kok Habib Novel enggak didumi? Enggak mungkin. Terus yang di dapur enggak diingat, itu yang di dapur itu enggak pernah ikut terawih itu. Terawihnya sendiri itu ya. Yang buat kopi itu enggak pernah ikut terawih, terawihnya sendiri. Tapi dia buatkan kopi untuk orang-orang yang terawih. Ini yang di sini yang doakan kelingan, ya Allah tuh yang di belakang kesian ya Allah, kasih juga ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kumpul. Kumpul sama orang soleh penting. Makanya para habaib dan para kiai jenius. Orang-orang soleh itu jenius. Karena ngerti umat ini banyak yang lemah, minad du'afa tadi itu. Disuruh sholat banyak-banyak gak sanggup, zikir banyak-banyak gak sanggup, baca Al-Quran banyak-banyak gak sanggup. Beda dengan Aminah Soleh. Mulai hela ini beliau dari dulu, semoga panjang umur, sehat walafiat. Ya, saya saksi beliau termasuk orang yang ahli Quran. Ini hobinya baca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan 1 hari entah bacanya itu khatam berapa kali, ini beliau nih. Ini beliau. Masa kalau beliau dapat Lailatul Qadar saya enggak diingat, tak tuntut di akhirat. Ojo bakhil-bakhil bib, kan begitu ya. Karena para kiai, para habaib, para ulama ini paham betul. Gak semua orang punya semangat yang luar biasa, maka dibuatlah acara-acara semacam ini. Malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Diajak kumpul sebentar, gak lama. Apa? Biar nanti kalau rahmat itu turun ke salah satu di antara kita, karena kita gak ngerti. Mungkin yang kita anggap biasa-biasa, itu yang dikasih Allah, karunia yang luar biasa. Begitu nempel di situ luber, kita dapat semuanya. Enak atau gak enak? Modalnya apa? Kumpul. Nah ini yang repot, sudah ngaji tidak, zikir tidak, sedekah tidak, wirid tidak, puasanya enggak jelas, motonya ya diler, ya diumbar matanya, telinganya. Naudzubillah min dzalik. Diajak kumpul duduk saja enggak usah ngapa. Kalau perlu turu sisan. Di tengah majelis, nawaitu turu. Udah, yang penting kumpul. Yang penting kumpul. Ini aja diajak begitu enggak mau. Naudzubillah min dzalik. Jalannya rahmat nyampe sama dia itu dari mana? Jalannya rahmat nyampe sama dia dari mana? Makanya para ulama dikumpulkan. Nanti jangan ada yang ngomong, dalilnya mana? Kakean dalile. Ya dalilnya terlampau banyak. Jelas semuanya? Jadi nanti kalau ada panggilan-panggilan dari masjid-masjid langgar-langgar surah di sekitarmu, di wilayahmu, ada khutmul Quran, kamu enggak modal baca, tinggal modal amin, amin. Dapat pahalanya khutmul Quran, enggak mau hadir, rugi atau enggak rugi? Rugi. Ya ruginya luar biasa. Dan alhamdulillah sudah dibuat, tinggal hadir, nempel. Enggak usah lama-lama, sebentar
saja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk al-aghniya yang punya duit banyak. Wah ini cocok ini. Atau yang punya duit lebih, enggak banyak tapi lebih. Cek keluarganya masing-masing. Cek keluarganya masing-masing. Ponakannya, pamannya, bibinya, sepupunya. Tengok masing-masing. Kira-kira udah punya enggak beras nanti untuk bayar zakat fitrah? Kadang sedekah ke sana ke sini, itu ponakannya sendiri mau bayar zakat fitrah enggak kuat. Kenapa? Anaknya 8. Enggak kuat. Tanggung jawab ini yang aghnia, yang punya dulur tuh, yang punya saudara. Maka kita tengok kanan, tengok kiri, sahabat kita, teman kita yang kira-kira kok pas-pasan, kita lebih, ojo bakhil. Jangan sampai nanti Idul Fitri ada wajah-wajah cemberut. Kenapa Mas? Habis jual semuanya Habib. Kenapa dijual? Buat beli beras, bayar zakat fitrah. Masya Allah. Jangan sampai seperti itu. Toleh kanan, toleh kiri. Jangan khawatir duitmu hilang. Masya Allah. Dari dulu emang kamu punya duit. Enggak punya. Semua dititipi Allah. Jangan sombong. Itu yang kita punya semua miliknya Allah. Kalau kita enggak perhatian sama orang-orang yang kita diperintahkan Allah untuk memperhatikannya. Ente akan dihabiskan sama Allah Ta'ala. Dan kalau udah Allah yang menghabiskan dengan marah, ngeri cara Allah mengambilnya. Tahu-tahu dikasih penyakit plek gak waras-waras. Entek sak duite, sak awake gak waras-waras. Sampai matinya gak enak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bakhil, pelit sama keluarganya. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri, tapi saya yakin kita semua enggak. Wajah-wajah begini kok bukhola, enggak mungkin. Kita ini kan walaupun enggak punya duit tetap punya duit. Betul ya? Oh kita aja kalau waktu buka puasa ini sama-sama terima bungkusan, store bungkusan, Mas ijol-ijolan Mas gitu ya. Saling berbagi dengan sampingnya. Hati-hati nih kalau keluarga kita tidak diperhatikan. Nih hati-hati. Maka nanti kita akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghabiskannya ya begitu. Kadang kasih penyakit. Nah, kalau cuman barang hilang kan mesti enak ya. Hilang loh. Gak patek kroso. Na'udzubillah min dzalik. Lah kalau sampai tangannya yang hilang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kenapa saya ngomong begini di malam 17 mumpung masih ada kurang lebih 12-13 hari. Yuk kita toleh kanan, toleh kiri. Dulur kita, saya enggak ngajak yang lain. Dulur kita sendiri. Adikmu, kakakmu, pamanmu, bibimu, sepupumu. Itu dulu. Yang punya duit, yang lebih, perhatikan itu. Enggak usah ngurus yang lain dulu. Kalau sudah mau ngurus yang lain terserah. Akan jauh lebih bagus. Yang terakhir. Ya ini malam Badar. Malam perang Badar. Orang-orang yang dahulu ikut perang Badar itu dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat apapun diampuni sama Allah. Berbuat apapun diampuni sama Allah dan sahabat-sahabat tentunya perbuatannya mulia. Tapi Allah menjamin kalau sampai berbuat salah diampuni sama Allah. Karena jasanya ikut perang Badar. Di situ ada pelajaran kalau ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita terus punya kesalahan, jangan ingat salahnya, ingat jasanya. Kalau ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita berbuat kesalahan, jangan ingat salahnya, ingat jasanya. Pertanyaannya, adakah yang lebih berjasa dari orang tua kita? Adakah yang lebih berjasa dari ayah bunda kita? Yang mensyahadatkan kita, yang menjadi perantara kita hidup di muka bumi orang tua kita? Enggak ada. Maka sebesar apapun salah orang tua kita, sebesar apapun kezaliman orang tua kita, maka kita harus jadi anak yang besar hati, anak yang terus memaafkan, anak yang terus mencintai, walaupun dianiaya. Kita maafkan orang tua kita. Kemudian kalau orang tuanya baik bagaimana? Apalagi kalau orang tuanya zalim saja kita maafkan, kita baik. Apalagi kalau orang tuanya itu baiknya luar biasa. Kita harus gunakan semua yang kita miliki untuk menyenangkan orang tua kita masing-masing. Insya Allah itu akan jadi jalan ke surga yang paling cepat. Ya jalan tercapainya hajat yang paling cepat.
Alhamdulillah 1 jam seperempat majlis ini sejak awal tadi jam 9 sampai jam 10:04 selesai semua rangkaian khotmul Quran. Tidak terasa, ya mudah-mudahan kabul ya. Sebagai penutup sebelum doa yang biasa dibacakan, akhina Abdurrahman, tadi mana Abdurrahman? Untuk membacakan qasidah Zimzam. والنور يهدي الحائرين والنور يهدي الحائرين ضياؤه اللهم صل عليه وفي الحشر ذل المرسلين وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه اللهم صل عليه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه صلاة وتسليم وأزكى التحيات على المصطفى المختار خير البريات وما شهود للحق منه لطائف يهو تخبر أن المجد وشاؤه يهو صلاة وتسليم وأزكى تحيات يهو على المصطفى
يا هو فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه صلاة وتسليم وأزكى التحيات على المصطفى المختار خير البريات. الله الله آيانا زحان عني ومسكنه الحاشا. الله أجب من ملاك اللان نواحي نداؤه. الله الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي. الله الله على المصطفى المختار خير البريات. الله 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 يا هو أجيب من تولاه الهوى فيك وامضي في الله يا هو فؤادي يا ما يهوى الهوى ويشاؤه. الله يا هو صلاة وتسليم وأزكى التحيات. الله يا هو على المصطفى المختار خير البريات. الله يا هو بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعان بناؤه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يحيي القلب ذكر الله. على النبي محبوبنا بحكم الولاء جردت قاصدي وحبذا. على النبي محبوبنا مول عراه القلب منه ولاؤه. صلوا عليه وسلموا. الله يا ربي صل أفضل الصلوات على النبي محبوبنا طه الرسول من جاءنا بالبينات.
وبالمثاني والثناء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم أنت البشير النذير المستغاث به وشافي الخلق إذ يغشاهم الندم لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم فكن شفيعي إذا ما ثرت من جدثي لأنني ضيفكم بالضيف محترم صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وحن إليك الضال والسلم والله سبحانه وتعالى يقول وقوله حق المبين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فادعوه نسألك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكرم وسيلة إليك وأشرف عبد قربته لديك وعلى آله وصحبه وتابه وحزبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مستودع الأمانة الحبيب الذي رفعت الشانة وأوضحت برهانه وشيدت أركانه جامع الكمال ومفيد النوال وسادن حضرة الجلال وعلى آله وصحبه والتابعين وحزبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناتك الحكمة في مشهد التعرف ومظهر التكليف وعلى آله وصحبه والتابعين وحزبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من جمعت له الفضل الأول والآخر وأنزلته من القرب منك والدنو إليك المنزل الفاخر وعلى آله وصحبه والتابعين وحزبه صلاة نعرج بها في مدارج وداده وندرك بها الحظ الوافر من عنايتك الخاصة بواسطة إمداده اللهم إنا به إليك نتوسل وأنت تعلم ما تكنه الضمائر وما نقول وما نفعل عجزت بنا قوانا عن النهوض بأداء ما لك علينا من حقوق وضعفت هممنا عن السعي فيما أرشدنا إليه الصادق المصدوق والطمع فيك يدعونا إلى كثرة السؤال وحسن الظن بك يبشرنا ببلوغ الآمال وأنت غني عن عمل العاملين وحقيق بهذا السؤال السائلين ونسألك اللهم بلسان شهدت لك بالتوحيد أن تجعلنا من صالح العبيد وأن تفتح لنا في العلم بك فتوح العارفين وأن تجمع لنا في الأخذ عنك عين اليقين وحق اليقين اللهم إنك أرشدت إلى الدعاء وعدت الإجابة وهذه ألسنتنا نطقت بما أنطقتها وجوارحنا سعت فيما وفقتها فقابل اللهم ما سعت فيه الجوارح من العمل بالقبول وما نطقت به الألسنة من الدعاء بالاستجابة اللهم خذ بنا في محبتك سبيلا تحبها وترضاها واجعلنا ممن قهر نفسه على خدمتك وزكاها اللهم أرحنا من حب الدنيا بنعيم مواصلتك وحققنا بحقيقة صدق الكامل في معاملتك وآلس وحشتنا في هذه الدار وفي تلك الدار بروح التعلق بك وأفيد على قلوبنا ما عفته على قلوب الخاصة من اسمك واجعل منقلبنا إليك في الغيب والشهادة واعتمادنا إليك في القيام بوظائف العبادة اللهم اجعل غنانا في امتثال أمرك واجتناب نهيك وعملنا حيث تعلقت آمال الصفة من عبادك اللهم إن لنا في التعلق بك ما تعلمه منا وفي التوجه إليك ما لا يخفى أمره عليك والسؤال مقدمة للدخول والتعلق سبب للوصول وضعف السبب لا يقضي بالحرمان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أحسنت يا محسن فأتم وأنعمت يا منعم فأدم اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا موت السعداء
وأنزلنا منازل السعداء وألحقنا في النية والعمل والدرجة بالسعداء وهبنا يقينا لا يمازج الشك وعلما لا يخالطه جهل وثقة لا يصحبها التشوف وتوكلا لا يجامعه التفات اللهم اسمع خطابنا وألزل ثوابنا ومزق حجابنا وأدمنا في العبودية الخالصة لك واقفين وبما دان لك بالعبيد الخلص قائمين اللهم اجعلنا ممن رعته عنايتك في جميع أدواره فلم يمنعه عن الدخول إلى حضرتك قبه أوزاره ولم يحجبه عن مواهب فضلك السيء إصراره اللهم إنا مددنا أيدينا إليك بوصف الفاقة وقمنا على عتابك وأنت تعلم ما نحن عليه من الإضاقة ضاقت علينا الأرض بما رحبت من اكتساب الآثام والتحافنا ببرد المعاصي في الضياء والظلام ولا ناصرنا على الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إلا أنت ونعم النصير أنت لمن انتصر بك وقد استنصرناك فانصرنا يا نعم المولى ويا نعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إن الطلب باللسان ترجمان الطلب بالجنان وفي حضرة قربك يستوي الطلب بالجنان واللسان فلا يخفى عليك من أمرنا شيء فنشرحه ولا معنا من الاستدلال أمر فنطرحه وكيف نشرح شيئا أنت أعلم بمنا أو أن نطرح أمرا ليس هو لنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الفاتحة أن الله يتقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا ويجعلنا وإياكم في هذا الشهر العظيم من المقبولين الفائزين برضا رب العالمين ومن الظافرين بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر وأن يكتبنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالرحمة والغفران والعتق من النيران وأن الله يتكرم علينا وعليكم في هذه الليالي الشريفة من خيرات ومسرات ومواهب وأسرار وأنوار وعلوم بأوفر حظ وألزل نصيب وأن يعيد هذه الليلة الشريفة وهذا الشهر المبارك علينا وعليكم وعلى أهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أحبنا وحبيناهم ومن هم حق علينا ومن أحسن إلينا وأوصانا بالدعاء حاضرا أو غائبا أوده وأودات جم سنينا عديدة في خيرات ومسرات مع اللطف والعافية وأن الله يغفر لنا ولوالدينا وأن الله يغفر لنا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن أمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا لاحقا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن كان في السنين الماضية حاضرا معنا في هذا المجلس ومن ضمته تربة تيفاس وانغلومبت بكونang والتربة المعلى والبقي والزنبل والفرات والأقدر وجميع تراب البشر وتربة غبوذا وجميع أموات من أموات المسلمين أن الله يرحمهم ويدخل في قبورهم الراحة والريحان والفسحة والأمان والمغفرة والرضوان ويجعل سكنهم الجنان وأن يتقبل دعانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي من السر وعانا ولا يخيب رجانا ويحفظنا وإياكم من جميع الأمراض والأسقام والآلام ومن جميع أنواع البلايا وأن الله يرزقنا وإياكم أجمعين أرزاقا كثيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة وما التوفيق والهداية ونسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا يجعل الله فينا ولا منا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا معثوما وأن الله yaqdi hajatakum jami'an. Semoga hajatnya semua dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga semua yang datang ke sini dengan niat apapun hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Pulang membawa kebahagiaan untuk dirinya dan keluarganya. Dan semoga bangsa kita Indonesia diberi Allah rahmat yang besar, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan, diberi kemakmuran, rezeki yang berkah, yang berlimpah dari segala arah. Dan semoga saudara-saudara kita umat Islam dimanapun berada oleh Allah Ta'ala dibahagiakan hatinya, dihapuskan gundah gelananya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dijadikan bahagia selama-lamanya hingga jannahnya Allah Ta'ala. Wa anallahu yaj'aluna wa iyyakum man nuhib mimman sabaqat lahum minallahil husna wa khatama lahum biha fi afiyah ala hadhihi niyyah wa ala ma nahibun ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bagi teman-teman yang pengen ikut kajian ke aula baru ya.